عید مبارک دوستو. دیکھو ہر طرف روشنی، خوشی اور مسکان ہے. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے اللہ کی رحمت اور برکت کا. اور اب میں تمہیں ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو ہمیں دکھاتی ہے کہ اللہ کا عذاب کتنا تیز اور سچا ہوتا ہے. آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو دل کو ہلا دے گی. اصحاب الرس کا ایک حیرت انگیز واقعہ. کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کے کچھ ابواب ایسے بھی ہیں جو صرف ایک چھوٹے اشارے میں باقی رہ گئے ہیں؟ جیسے کوئی راز ہو جسے سمجھنا ہر انسان کے لیے ممکن نہ ہو. اور انہی رازوں میں ایک نام اصحاب رس کا بھی ہے. ایک قوم جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا مگر اس کی مکمل داستان زمین کی تہوں میں دفن ہو گئی. اور یہی راز آج بھی انسانی دلوں میں حیرت اور خوف پیدا کرتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کے شہر آباد تھے، جن کے گھروں میں روشنی تھی، جن کے درمیان زندگی اپنی پوری رونق کے ساتھ بہتی تھی اور جن کے باغات سبز و شاداب تھے. مگر پھر ایک لمحہ آیا جب سب کچھ اچانک ختم ہو گیا، جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں. نہ کوئی آواز، نہ کوئی نشان، صرف خاموشی اور ایک خوفناک انجام جو آنے والوں کے لیے ایک سبق بن گیا. یہ شخص ہر روز آ کر ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے معبود کچھ نہیں. کیا واقعی یہ سچ بول رہا ہے یا ہمیں دھوکہ دے رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ ہمیں ہماری روایات سے ہٹانا چاہتا ہے. اگر آج اسے نہ روکا تو کل سب اس کی باتیں مانیں گے. فضا میں ایک عجیب سا تناؤ پھیل چکا تھا. لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. کچھ کے دلوں میں غصہ تھا جبکہ کچھ کے دلوں میں خوف پیدا ہو چکا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس شخص کے خلاف وہ کھڑے ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ سچائی کا پیغام لے کر آیا ہے. اگر ہم نے آج اسے نہ روکا تو کل یہ ہمارے بچوں اور مستقبل کو بدل دے گا. لیکن شاید وہ سچ بول رہا ہو. اس کے الفاظ میں یقین اور سکون ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی قوموں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے حق کو جھٹلایا اور انجام کار دنیا میں ہی عبرتناک انجام کا سامنا کیا. اور انہی میں ایک نام اصحاب الرس کا بھی آتا ہے، جیسا کہ سورہ الفرقان میں ذکر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں عاد اور سمود کے ساتھ بیان کیا. یہ واضح اشارہ ہے کہ ان کا انجام بھی انتہائی عبرتناک تھا. مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن ان کے بارے میں تفصیل بیان نہیں کرتا بلکہ صرف اشارہ دیتا ہے تاکہ انسان خود ان کے اعمال کا مشاہدہ کرے اور سبق حاصل کرے. جب قرآن کسی قوم کا ذکر مختصر کرتا ہے تو سمجھو کہ اس میں بڑا سبق چھپا ہوا ہے. تو کیا یہ اصحاب الرس بھی اتنی خطرناک نافرمانی کرنے والے تھے جتنی عاد و سمود؟ مفسرین کے مطابق الرس کا مطلب کنواں ہے، اور یہی کنواں اس قوم کی پہچان بھی بنا اور ان کی تباہی کا سبب بھی. ایک ایسا کنواں جس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ جڑا ہوا تھا جس نے پوری قوم کی تقدیر بدل دی. یہ کنواں ہماری حفاظت کا نشان تھا. اسے کبھی نظر انداز مت کرنا. یہ تو بس پانی کا کنواں ہے، اس میں ایسا کیا خطرہ ہے؟ یہ قوم بظاہر خوشحال تھی. ان کے پاس پانی کی کمی نہیں تھی، زمینیں زرخیز تھی، گھروں میں آسائش تھی اور زندگی میں ہر وہ چیز موجود تھی جسے انسان کامیابی سمجھتا ہے. مگر دلوں میں اللہ کی پہچان ختم ہو چکی تھی اور وہ بتوں کی عبادت میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ انہیں سچ سننا بھی گوارا نہیں تھا. ہماری زندگی مکمل ہے. ہمیں کسی نئے دین یا ایک خدا کی بات کی ضرورت نہیں. ہاں، ہم اپنے معبودوں سے خوش ہیں. یہ شخص ہمیں تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا جو نہایت صبر اور حکمت کے ساتھ انہیں بار بار سمجھاتا، نرمی سے دعوت دیتا اور آنے والے انجام سے خبردار کرتا. مگر قوم کے دلوں پر غرور اور ضد کی مہر لگ چکی تھی اور وہ ہر نصیحت کو مذاق سمجھنے لگے. میں تمہیں صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے. سنو، یہ ہمیں ڈراتا ہے کہ عذاب آ جائے گا. ہمیں اس پر یقین نہیں. نبی نے ہمت نہیں ہاری، دن رات اپنی دعوت جاری رکھی. کبھی تنہائی میں سمجھایا، کبھی سب کے سامنے، مگر ہر بار اسے مخالفت اور انکار کا سامنا کرنا پڑا. اور وقت کے ساتھ قوم کا رویہ مزید سخت ہوتا چلا گیا. میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں. اللہ کی طرف لوٹ آؤ. ہم تمہاری نصیحت نہیں مانیں گے. ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو.
वक्त आ गया जब कौम के सरदार एक जगह जमा हुए और नबी के बारे में आखिरी फैसला किया, क्योंकि अब उन्हें महसूस होने लगा था कि अगर उस शख्स को न रोका गया तो ये उनके निज़ाम, ताकत और सोच सब कुछ बदल देगा। और यही खौफ उन्हें एक खतरनाक फैसले की तरफ ले गया। ये शख्स हमारे निजाम के लिए खतरा बन चुका है, आज ही उसे रोकना होगा। अगर हम उसे कत्ल कर दें तो लोग सवाल करेंगे, हमें कोई और तरीका सोचना होगा। उन्होंने फैसला किया कि नबी को एक गहरे कुएं में फेंक दिया जाए, ताकि ना उसकी आवाज़ बाकी रहे और ना कोई निशान, और यूं वो हमेशा के लिए खामोश हो जाए। ये कुआं बहुत गहरा है, अगर कोई इसमें गिरा तो वापस नहीं आएगा। बस यही चाहिए, इसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। नबी के चेहरे पर खौफ नहीं था, बल्कि सुकून और यकीन था। वो आखिरी लम्हे तक उन्हें समझाता रहा और सच की तरफ बुलाता रहा। तुम मुझे खत्म कर सकते हो, मगर सच को नहीं। अभी भी वक्त है, अपने रब की तरफ लौट आओ। खामोश, अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। वो अंधेरे में गिरता चला गया, उसकी आवाजें खामोश हो गईं और ऊपर खड़े लोग एक दूसरे को देखते रहे जैसे कामयाबी हासिल कर ली हो। मगर हकीकत में वो एक ऐसी गलती कर चुके थे जिसका अंजाम वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। क्या वाकई सब खत्म हो गया? हाँ, अब कोई हमें नहीं रोक सकेगा। फजा में एक अजीब सा सुकूत छा गया था। हुआ थम गई और जमीन जैसे खुद सब्र कर रही हो। ऊपर खड़े सरदारों के चेहरे पर इब्तिदाई खुशी के असरात थे, मगर दिलों में खौफ और अनजाना एहसास भी पैदा हो रहा था कि शायद उन्होंने कुछ ऐसा आगाज कर दिया है जिसका अंजाम सिर्फ वक्त ही दिखा सकता है। सब खत्म हो गया, हमने अपनी ताकत साबित कर दी, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। लेकिन दिल में कुछ अजीब सा खौफ है, लगता है जैसे हमने अपनी तकदीर खुद लिख दी है। नीचे कुएं के अंदर नबी के जिस्म ने जमीन को छुआ, मगर अल्लाह ताला का फजल ऐसा था कि वो मुकम्मल सुकून के साथ था। उसके चेहरे पर खौफ नहीं, बल्कि एक अजब सा सुकून और यकीन था जो आज भी तारीख के औराक में रोशनी की तरह दिखाई देता है। क्या ये वाकई आखिर है, या ये सिर्फ एक लम्हा है जिसमें हमें अपनी हकीकत दिखाई गई है? मैं नहीं जानता, मगर दिल कह रहा है कि ये लम्हा किसी बड़ी हकीकत का आगाज है। रात का अंधेरा गहरा हो गया, सितारे जैसे खामोशी से जमीन को देख रहे हों, और अचानक एक अजीब सा धुआं कुएं से उठना शुरू हुआ। जमीन में हल्की सी लर्जिश महसूस होने लगी। लोग हैरत और खौफ के मिला जला एहसास के साथ पीछे हटने लगे। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने अपनी ताकत का मुजाहिरा शुरू किया, एक ऐसी ताकत जो इंसान की समझ से बाहर थी। और ये उस कौम के लिए एक सबक बन गई कि जुल्म और नाफरमानी के नतीजे में जमीन भी बफिर सकती है और आसमान का अजाब भी जमीन तक पहुंच सकता है। जमीन हिल रही है, ये कैसे मुमकिन है? हमने एक नबी को खत्म किया और अब लगता है जैसे पूरी जमीन हमें जवाब दे रही है। कुएं से धुआं और बिजली की तरह की चमक उठ रही थी। लोग चीखें मारने लगे, घोड़े भागने लगे और सब कुछ एक लम्हे में मुकम्मल अफरा तफरी में बदल गया। इस कौम के सरदार और शहरी जो अभी चंद लम्हे पहले अपनी कामयाबी पर खुश थे, अब अपने अमल का खौफ महसूस कर रहे थे। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा, ये कोई मामूली वाकया नहीं। हाँ, ये वो अजाब है जिसका हमें डर था। अल्लाह का गजब हमारे सामने है। जमीन अचानक फटने लगी और गहरी आवाजें सुनाई देने लगी। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर और पानी के कुएं से शदीद आवाजें आने लगी, जैसे जमीन खुद गुस्से में हो और हर चीज को निगलने के लिए तैयार हो। हमने क्या कर दिया? ये सब कुछ हमारे लिए आखिर क्यों हो रहा है? अब देर हो चुकी है। हमने अल्लाह की ताकत को खुद आजमाई और उसका नतीजा हमें देखना पड़ रहा है। पानी के कुएं से एक खौफनाक आवाज बुलंद हुई और अचानक जमीन के बड़े हिस्से में धंसने शुरू हुआ। पूरे शहर के मकान, बागात और जमीन के टुकड़े एक साथ हरकत करने लगे। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि वो अपने नबी और सच की हिफाजत के लिए
किसी भी कौम को इबरत में बनल दल सकता है और जुल्म और नाफरमानी की हदें तजावुज करने वालों के लिए कोई रहम नहीं होता। ये सब हमने खुद बुलाया है, हमने अपनी तबाही खुद लिखी। अब बचाव की कोई गुंजाइश नहीं, बस दुआ करना बाकी है। जमीन के बड़े बड़े टुकड़े पानी में गर्क होने लगे। शहर के लोग चीखें मारकर भागने लगे, मगर हर तरफ आग, धुआं और लर्जिश ने सब कुछ निगल लिया। मेरी ताकत, मेरा गरूर, ये सब कुछ अब जमीन के नीचे दब गया। हमने अल्लाह की ताकत का मुकाबला किया। पूरी कौम मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। जमीन ने उन्हें निगल लिया, उनके शहर और सब कुछ मिटा दिया गया और वो जगह हमेशा के लिए एक इबरत बन गई। ये वो सबक था जो अल्लाह ताला ने तारीख के औराक में छोड़ा कि गुरूर, जुल्म और नाफरमानी की इंतहा इंसान को जमीन और आसमान दोनों के गजब का सामना करने पर मजबूर कर देती है। हमने सब कुछ देख लिया, ये सबक हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। हाँ, आज हमने वो अजाब देखा जो कुरान में बयान हुआ। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला का अजाब और उसकी कुदरत इंसान की समझ से बालातर है और हमें हर लम्हे अपनी ज़िंदगी में उसके अहकाम को मानना और अपनी नाफरमानी से बचना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि गुरूर, जुल्म और नाफरमानी का अंजाम हमेशा तबाही की सूरत में सामने आता है और अल्लाह ताला अपने सच के साथ खड़े लोगों की हिफाजत के लिए किसी भी कौम को इबरत में बदलने से नहीं हिचकिचाता। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, आज भी हमें सोचना होगा कि हम किस राह पर हैं। हाँ, हमें अल्लाह की रिजा और सच्चाई की तरफ लौटना होगा, यही हमारी नजात है। अगर आप ऐसी सच्ची और हैरान किन कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।